Shalom madihita, hamwa manami nanami, masrohata, boy hita, marsaur, di bagasan manukuton, mamarhiti sermon lansia, alani i, taparadi marunot pikirakta, ale jumulo mahita, saat teduh sejenak. Puji matuhatta, mari mahita sian buku de nomor 550 sia ayat 4. Martang yang mahita, puji-pujian hamulation disumpah kanami tuku aliamang nalasa disudi pangalamution muduhod dinggan dirasang matotong adumani hami mangiring-iring hami di pardalanan di mulu nami terlumuli namalehod di hami tiki apalagi upason marsaur dohot hatam marhite sermon lansia kani pasu-pasu sermon namin melalui media online oleh postur kanami hatami mamakulingi hami diganuk bagas kami hatami mamakulingi rohanami asa totok kami ali Tuhan argu jala malas di roha di kami atau ali Tuhan pasahtan ma sermon namin komana masuk-masuk mulai siang nama muka saat tu nama mujuni asa sonak suhari boleh buahkan jalan totong ali Tuhan kodini namian dimulina sisa dosa nami sebadia hami dopanmu mari dihidya nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matani yang nami amin. Terpuk epistel di sermota apalah didikion ima napar surat disada Musa bidusada mamukasian ayat 20 sahak tu ayat 30 sada songonom mapar surat disi dungi makuli musema dewata tolema katopa majolma tumiru rupata tudus tu pangalahota asa dirajai deke akan di laut dohot pidong akan amartunga-tunga langit dohot akka durbia ro disadok tanoon nang sude gulok-gulok akan amajir di atas tanoon jadi ditoppa debata majolma itu miru rupana ditiruhon debata lahu manoppa ibana bawa dohot boru-boru nasida ditoppa dungi di pasu-pasu debata nasida ninna debata matu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu masadok tanaon jala patuduk hamu ma jala rajai hamu ma diki akan di laut do pidong akan martunga-tunga langit rodi sude binatang akan majir di atas tanaon dunginin dari matama boti mani nungahulehon tu hamu nasa suasuanan namar parbuehon boni di sadok tanaon rodi sude hau akan namar parbue sisuano bain panganon muna may alayang go tusudi akka binatang ni tanoon do tu akka pirong na martunga-tunga langit
Rodi sude nama jirir di atas tanah on. Akan amat hosa di bagasan. Bulung niak kesuasuanan. Olehon bahen panganonna. Gabi majadi maksoni. Dungi ditilik de batama sude na tinopanay. Jadi nunga dengan si tutu. Dungi bot maari. Torang maari muse. Imaari paunopon. Ido sahabna. Martua doakan atu manihon hata ni de mata. Jalan nau peopsa. Amin. Mari kita sian buku de nomor 425 ayat 1. Asmi Roma dihamudu dami nesin di mata mata duk si anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan baik. Amin. Hata di mata naga bijamita ima disermota apala di manuguton ima latar surat di buku ni ulawan apostel bidu 10 mamukasian ayat 20 sahatu ayat 20 sada songonom matar surat isi. Ditugihon mana sida haruar di nama hamwa katuan ahama bahenuk kuasa malua au. Jadi dok na sida ma hapur siai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isini bagas ni. Bahasa Indonesia idok songonom ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Ido sahabna. Kurian itu hata nahina holongan di bagasan Kristus Yesus kungan lansia apalah ditikyon. Hado rata bayakon. Buhado perasaan ni sesadahalak molo dihurung manang di penjara ibana. Alana bodo di penjara jolma, ala diulahon ibana akka kesalahan. Mungkin alana korupsi bana, ala na menyalahgunakan narkoba, manang menglahon tindak kejahatan. Memang ikon dalanan di mana do na dihurungi na di penjara. Alai pohama sasahala di penjara dangalani hasalaan. Bukan karena kesalahan yang dia lakukan. Buah. Boidope totong ibana mandok molehati itu Tuhan. Apakah masih bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Turpuk sadarion ima peristiwa ni si Paulus dohot si Silas dipamasuk na sida ima tu penjara. Jalan kolani tabere sebelum dimasukkan ke dalam penjara. Nunga parjolo na sida disiksa. Mulut tabere de 27 disong. Jadi dung liling
Dilisini di dagu manasida tu hurungan, didokon masih jaga hurungani mangaramoti nasida si tutuin. Jala mulut aja dong si di ayat-ayat sebelumnya di sitakas mata atusi buasa si Paulus do si Silas masih tahu nasida di pamasuk nasida tu penjara jala dilisini nasida ima ala namar berita nauli do nasida mengabarkan Injil kepada orang-orang di kota Filipi. Jadi boy do ala ni hebo ni nama saya gabi disuruh mah kepala penjara laho menjaga nasida laho memenjaraho nasida. Jadi memang tuh kepala penjara do naikon bertanggung jawab penuh tuak ketahanan. Jalan na boy nasida mangulangon manangah hape tuak kana ditahanan nih. Alai di sada sisi molo kabur nasida nyawa ni kepala penjara umma nagabe taruhan. Alani dison tabereng kepala penjara pamasukon si Paulus do si Silas ima tu sada ruangan penjara. Widohonon na paling tengah manang tersongon na soling. Jala Pak Nasira pedi pasun manang di pihak foto. Dibelenggu Pak Nasira na dua. Dibiangan nama cai koko manang na kuat. Jadi sasitong na sangat mustahil do nasida boy maluan. Kalau tabereng di sini diturpukon na kaniyang adorang so turpuk na hujahon mangihutton pareta na jinalonay di dagu manasida turungan parbagasan momos mapak nasida di beakon ni momos mapak nasida di beakon di kondisi na songoni di nadi ihot Pak Nasida marhite beangan manang di pasu. Sojol mah biasa. Nang di penjara Nasida dangalan di selana. Jala di beakon Nasida. Sasitong na si Paulus do si Silas. Molo dabot tu dirita. Molo mengalami hasusaki tak buah. Bodo pehita mengucap syukur, bodo pehita mandok mole hati. Ali ternyata di son mereka tetap bisa mengucap syukur dan justru memanfaatkan kondisi di penjara untuk menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jala marhite paredio nasida pujian nasida akka tahanan pe na arong di penjarai. Tabereng pasidohot mbak nasida tajaha ge 25 dison alai mariak to ngaborong ini martangi yang masih Silas do si Paulus do si Silas mamuji di patangi-tangi akka na tarhulungi di patangi-tangi akka na tarhulungi. Jadi dampak dari apa yang mereka lakukan, Tuhan membuat gempa bumi yang hebat tadi. Jadi dinama muji Tuhan nasida, dinama taniang nasida, gare Roma lalo di si. Alito puma masa lalu bulan pola lalu jahan di hurungani pitor muka bersaluhut pitu tanggal manang rate nasida saluhut. Gempa bumi sangat kuat sehingga kepala penjara terbangun dari tidurnya dan melihat semua pintu penjara terbuka. Ima dampak sia naniula nasida dinamartani yang nasida mamusi Tuhani. Terjadi lalu gempa bumi yang sangat hebat. Alaidam sampai menghancurkan penjarai.
Alaina pasti goncang ba situasi di sini. Jala tabereng ma dinaro lalu manang gempa nama cegugu. Tersunggul ma si jaga hurungan. Tabereng di sinak kanian. Gabe tersunggul ma si jaga hurungani jala dundida talak doha piat kapitu ni hurungani. Jala disitak ma podangna naing manikot ayuri punau maburs akka na tarhurungi. Jadi memang ala nunga terbuka. Nunga palak bepitu ni ima penjarai. Udah tuh, lari di sudi akka na di penjara. Ngebuka pitu. Ala ni nak bisok tabereng kepala penjara nak tersungguli naik bunuh diri maibana dia 20 pitu. Alai dong diberek si Paulus si gabe di korai bana mah dimana kami biayat 20 hari. Alai di pagogo si Paulus masuk arana nama undang baik dia tuh ai di sondo hami saluhut nani undang baik dia tuh masa di mana ikut tuh dah ai sondo ham so nalari ham sondo ham undang baik dia tuh poni. Dung dibegin kepala penjara saya dan maibana ya si Paulus doho si Silas di situ nasi jela dia menyadari Paulus dan Silas bukanlah orang biasa, melainkan mereka adalah orang-orang yang berbeda karena mereka adalah orang pencarian. Mulut tahanan na asing ini mungkin nungalah sudah melarikan diri. Kalau si Paulus do si Silas tahanan khusus dan dijaga ekstra ketat. Kok do nasida di bagasan penjara dan lari nasida. Kemudian dituhatkan na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Sonari mangida nama saya. Tabereng di son. Marhite tukukon. Do polisia jadi dipanggil mapalito, dugi marlujung maibana tu bagasan manukap tu jolo ni si Paulus dan si Silas. Hut akadut. Jala masuk matur pukta, dito gihom mana si daharuar rina mahamok katuan ama bayanukku asam malua. Jadi memang Tabereng dia menyadari bahwa Paulus dan Silas bukanlah orang-orang yang biasa. Di suku Nibana mah. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Suku-suku na sederhana. Ali tabereng masih Paulus do si Silas. Ison memakai kesempatan ini lalu menjelaskan haluaon nasa sitona alana mungkin donakan ingat na naik sepunon ni kepala penjara ini benampe dan lari ali boydo muna mau ali ternyata ketika dia bertanya apa yang harus saya lakukan iso make kesempatan di Silas do si Paulus paturakon haluaon nasa sitona ima haluaon sian hamatian nasa liling na marhiti na persea tu Jesus Kristus. Haluaon nasa liling na sian hamatian marhiti na persea tu Jesus Kristus. Jala tabereng bangse di ayat na mangihut di son. Laos dibuan nasida mahapan di Tuhan itu ibana do tu selalu dengan nasa bagas ayat 22. Jadi manigor pialak mana sida borong ini dibuli mabogas nilicing-licingi dungi pitor tardiri maibana rodi nasida nasari. Artinya keselamatan itu dijalo haluaoni dijalo kepala penjara songoni nang isi ni bagas
sudah pangisi bagas. Kemudian itu hak tanah hinahulongan di bagasan Kristus Yesus mulut apa rohani. Udang do care pakai itu hapai manang gue do honok. Tuhan bisa memakai keadaan seburuk apapun untuk mendatangkan kebaikan. Si Paulus do si Silas damar si tahunan na sida di bagasan penjara. Alai dan gabi mangitopi rohana sida alani si tahunan nila mamuji de mata tong do da sida mamuji Tuhani jala bersyukur tu Tuhan alani do dibahin Tuhan ima mujizat laho paluaho nasida jala dakolani marhiti naritahan si Paulus do si Silas satu keluarga yaitu keluarga kepala penjara ikut diselamatkan sonai nalaho sirenu konota bohalo yang mulut tau cucuk do kita mengalami masa-masa yang sulit bodoh kita mandok moleati itu Tuhan jala bodoh tapatu duhon mulut tak na totong bersyukur sobat si Paulus do si Silas martangiang nasida dipuji nasida di mata situasi lain tonga-tongan pandemi COVID-19 masa sulit masa sukar si tahun do di kita kon sen bagas tamahita mengikuti sermon lansi dan bohita marminggu dan bohita tu dia jala berdampak do sudi aka pasikola semoni tu aka perekonomian do aka na as nang tu aka ibadata puha bodoh hita tetap semua si Silas do si Paulus memuji Tuhan nasida bersyukur dalam segala hal hidup nabi hidup di Tuhan itu kita bersyukur dalam segala hal mengucap syukur madok moleate baham sialani salukut dipakai nasida kesempatan ini laho babuahon haluaon nasa sitongna haluaon sian hamatian nasaliri mudiling sonari pedi mulutna dapat duhur mahita berpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil marhiti parangi doa akka pabahenan natotong mian di bagasan lomane rohani di mana baik pe tuaka lingkungan nang tuaka pinupanda asa mahite-hite lam tabbama bilangan di akka jolma namosia Tuhan memberkati Tuhan menguatkan kita amin matanya muliate madihuali Tuhan didinggan di basam irosohami manangyon hapam nabadi atong pargugui jala bain paham sudah hatam nabadi ido tutuali Tuhan bain paham so si Paulus do si Silas na di penjara nasida marsitaon nasida alai mampu do nasida mamuji ho martangia jala bersaksi nasida gabi tabba mabilangan ni halak na porsia ima kepala penjara dohot tangisi di bagasta ali Tuhan di gulu nami sonari pe ulu hami bersaksi marhitia kapabahenan nami ali Tuhan ima bui hami berbagi tuaka dengan nami bodo yali Tuhan marhite aka peduli kasih alai bodo nang marhite aka tangiang tetap kami yali Tuhan takium laho mananyakon aka dengan nami asa margugu yali Tuhan di situasi sulit nuaingon alani pandemi yali Tuhan COVID-19 atau mangiduhan dari Tuhan selam tambay madihami punguan lansi di tonga-tonga ni huriam hahi pasun gajang niumur pada parmaran parsahito lewat dihami ali Tuhan imun na kuat songoni stamina ali Tuhan asatotong ali Tuhan mergugu hami madalani hari-hari minggu si pasahaton Tuhan pasu-pasu kapinopar ni manami nanami dia peramoti dongani ordihon
Lehon akan rekop di mulu segala pare. Lehon ale Tuhan agak na dibutuhon na sida. Alangan dihuradido ya ale Tuhan. Atong lehon mali Tuhan. Hamalubo dia kana marsahit. Gogo dia kana marukil somoni. At kapangapulio dia kana berduka cita. Sabi ko mangulunami dari ng topina. Sisa-sisa namin sa daliyahan di depan. Mahidihitian ang Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Jalo mata niyang namin. Amen. Mari dihita siyan buku di nomor 174 ayat 4. Maser mota rak mahita mangido kitaniang aliamanami. Aliamanami na di Banua Gijang say pinurbadia magwar. Si Roma Rajaw, si sawat maromoni roham di Banua Tungonsong na di Banua Gijang. Leon malihami sa dalion hanguluan siya pare. Si sama dosa nami sa wan kanisa nami. Dosa ni dungan na mardosa Tuhan. Unag kami tugihon kepangunjunan. Palua mahami siya pangang. Ay na punah Rajaw, dohot hagugo. Rodi hasangapon saliling nililing. Amen. Sa didungani asyong rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong rohani di mata ama, do persoran ito di porbadia maham, olat ningon rodi saliling nililing. Amen.